Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan, Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Generasi Gamma, Generasi Delta, Generasi Epsilon, Generasi Zeta UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance, Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Generation, Delta Generation, Epsilon Generation, Zeta Generation of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Elektronik Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 13 November tahun 2997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANMKS Med Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Elektronik Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 13th of November of year 2197 Monday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University Lecture Throughout Time Electronic Teleconference year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years. Through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the vis of the global international world of the it. Inheriting civilization with amal jariyah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah Senin, 13 November tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of Science and Technology, Demanding Engineering Department, Lecture Material, Monday, 13th of November of year 2997 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 344-MB1-MEMB-2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang
pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 340-MB1/MEMB/2025 tanggal 23 Oktober tahun 2025 tentang pedoman teknis pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Appendix 2 Decision of the Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia number 344K/MB1/MEMB/2025 date 23rd of month October of year 2025 concerning technical guidelines for implementing reclamation and post-mining in mineral and coal mining business activities. Pedoman standar biaya reklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara halaman 72 Standard Guidelines for Reclamation Costs in Mining and Coal Mining Business Activities page 72. Standar biaya halaman 72 Cost Standards page 72. Standar biaya reklamasi dalam bentuk revegetasi pada tambang darat halaman 72. Standar biaya reklamasi dihitung berdasarkan halaman 72. Biaya langsung terdiri atas biaya penatagunaan lahan, revegetasi, dan pencegahan dan penanggulangan air asam tambang. Biaya tidak langsung terdiri atas biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi, administrasi, dan keuntungan pihak ketiga sebagai pelaksana reklamasi tahap kegiatan operasi produksi dan supervisi. Standar biaya yang selanjutnya akan digunakan dalam penetapan jaminan reklamasi memperhitungkan nilai uang masa depan pada tahun terakhir periode yang diajukan. Nilai uang masa depan mengacu pada suku bunga obligasi pemerintah apabila mata uang dalam bentuk rupiah, atau suku bunga obligasi dolar Amerika Serikat apabila mata uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Standar biaya reklamasi menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi termasuk pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penentuan standar biaya reklamasi yang selanjutnya akan digunakan dalam penetapan jaminan reklamasi untuk periode 5 tahun pertama dihitung seluas rencana bukaan lahan pada periode 5 tahun berikutnya. Standar biaya reklamasi setiap tahun untuk masing-masing regional provinsi mengacu pada matriks 1. Reclamation Cost Standard in form of revegetation in land mining page 72. Reclamation cost standard are calculated based on page 72. Direct costs consisting of land use, revegetation, and prevention and control of acid mine drainage. Indirect costs consisting of mobilization and demobilization of equipment, reclamation planning, administration and benefits for third parties implementing reclamation during the production operation phase, and supervision. The cost standards used in determining the reclamation guarantee take into account the future monetary value in the final year of the proposed period. The future monetary value refers to the interest rate on government bonds. If the currency is denominated in rupiah (IDR), or the interest rate on US dollar bond if the currency is US dollar United States dollar USD. Reclamation cost standard covers all costs of reclamation implementation, including those carried out by third parties. The determination of reclamation cost standard
which will then be used to establish reclamation guarantee for the first 5-year period is calculated based on the planned land clearing area for the first 5-year period. The annual reclamation cost standard for each provincial region refers to metric 1. Halaman 73, page 72. Halaman 73, page 73. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.